अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरापिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक आज कलम इफ़त से है ताहिर, एपिसोड 17। उफ सभी, ईमान से कभी नौफल भाई को देख लो तो पत्थर ही बन जाओ। ज़ोहरत अल्लासान थी। हैं क्या मतलब? वो हूक बन गई। पहले ही हाथ पाँव ठंडे हुए जा रहे थे, ऊपर से जोहा मज़ीद डरा रही थी। इस कदर बजी लग रहे हैं। उसने खुले दिल से तारीफ़ की थी। वो नर्वस होने लगी। ज़ोई, अम्मी से कह देना अलहदा अलहदा मंगनी होगी हमारी। क्या? जोहा को हंसी आ गई। हैरत से पूछा, पहले एक को वहाँ बिठाकर अंगूठी पहना लें, फिर दूसरे को। मैं उनके सामने कोई नहीं जाना चाहती। वो मिनमिनाई थी। अभी वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर अनस और जोहा के साथ सीधे होटल पहुँची थी, जहाँ बाकी सब अहल मौजूद थे। और अब नीचे लड़के वाले भी आ चुके थे, जिनका इस्तकबाल किया जा रहा था। जोहा खिड़की के पीछे से झांक रही थी। रस्ट कलर की कामदार पेशवाज और सलीके से किए गए मेकअप ने हमेशा की तरह सादा रहने वाली सबा को दिलकश सा रूप दे दिया था। जोहा ने तो बेख्तियार उसकी नज़र उतार कर रास्ते में एक फ़कीर को रुपये थमाए थे। अरे वाह, मैं तो यूँ भी न्यू जनरेशन की बागी लीडर हूँ। मैं तो सरासर कंबाइन इंगेजमेंट की हिमायत करूँगी, बल्कि अंगूठी भी तुम्हें नौफल भाई खुद ही पहनाएंगे तो लुत्फ़ आएगा। जोहा ने उसकी हालत से लुत्फ़ उठाया था। दफ़ा हो जाओ तुम जोहा, मेरा बीपी लो हो रहा है। वो रुहासी होने लगी थी। जोहा ढिठाई से हंसने लगी। हमरा कमरे में आई तो उसके साथ नगीन भी थी। माशाअल्लाह, अभी तो सिर्फ मेरे भाई के नाम हुई हो और इस कदर रूप आ गया है। नगीन के बेसाख्ता कहे गए जुमले में सताइश भी थी और शरारत भी। सब अपने आप में जीप सी गई। उसकी सुर्ख रंगत देखकर महसूस होते हुए नगीन उससे लिपट गई थी। यूं ही तो मेरा भाई तुम्हारा दीवाना नहीं हो गया। नगीन प्लीज़। वो ठंडी पड़ गई थी। ये बिल्कुल डफर है नगीन। अगर नौफल भाई मंगनी के बाद किसी रंगीन परेड की आस में है तो कुछ नहीं होगा। जोहा ने मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाया था। जोहा, आज तुम्हारा तो कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया है। सबा ने दांत पीसे थे, जबकि वो मुसलसल उसे तंग करने पर आमादा थी। चलो भाई, वहाँ अब्बू ने नौफल को अंगूठी पहना दी है। मूवी मेकर यहीं आ रहा है। अनस ने अंदर आते हुए कहा तो सबा पर फिर से घबराहट का दौरा पड़ने लगा। आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है। नगीन को देखकर वो यूँ ठिठका जैसे वाकई उलझ गया हो, मगर उसकी आंखों की शरीर सी चमक और शोखी मुस्कुराहट नगीन का चेहरा तिमतिमा गई थी। नगीन, मैं भी अभी यही कह रही थी कि आपकी शक्ल के एक मोहतरम इसके मंगेतर होते हैं। जोहा ने तंज किया तो उसने ढिठाई से हंसते हुए गहरी निगाह कतराती खड़ी नगीन पर डाली थी। उसके पसंदीदा मॉव कलर के लिबास में वो बहुत दिलकश लग रही थी और कुछ दिल का भी मामला था कि उसे देखते रहने को जी जा रहा था। मेरे ख्याल में अभी आपको और भी बहुत से काम करने हैं अनस भाई। जोहा ने चुटकी बजाकर उसे होश में लाने की कोशिश की थी। कोई एक जालिम समाज थोड़ी है यहाँ। वहाँ भर के पलट गया तो वो तीनों हंसी। सालिहा बेगम ने बहुत मोहब्बत के साथ डायमंड की अंगूठी सबा के हाथ में पहनाई थी। इससे पहले मंगनी के सूट के अलावा 5 कामदार जोड़े सोने के एक खूबसूरत सेट के साथ उसे एंगेजमेंट के माते एक रोज़ पहले ही भिजवा चुके थे। नगीन ने उसे बहुत खूबसूरत सा सोने का ब्रेसलेट पहनाया था। भाई, हम भी तो देखें, ऐसा कौन सा चेहरा है जिसने नौफल अहमद जैसे बंदे को दीवाना कर दिया। बहुत दिलकश सी आवाज़ सबा की समाज से टकराई तो वो जज्बस होकर रह गई। उसी वक्त साथ बैठी अदीना ने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। और इसको देख लो, नौफल अहमद जिसका दीवाना है। सबा ने एक झटका महसूस करते हुए बेख्तियार मुकाबिल को देखा तो साकित से देखती रह गई। घर वापस आकर भी सब फंक्शन ही को डिस्कस कर रहे थे। अनस और सबा दोनों ही बहुत लकी हैं, चांद ने सताइशी अंदाज में कहा तो वो उलझी उलझी कमरे में चली आई। अदीना की सरगोशी और उसके बाद जाले आफरीदी के शोला सिफ्त हुस्न ने उसे वाकई शश्तर कर दिया था। क्यों कहा था उसने फिक्रा? सबा का दिल डूब डूब कर उभर रहा था। उसके बाद फंक्शन में क्या हुआ था उसे कुछ पता नहीं चला था। उसे तो सिर्फ अपना आप ही तारियान कबूत में
उलझा हुआ महसूस हुआ था। सभी सो गई हो। वो अभी कपड़े तब्दील करके लेटी ही थी कि ज़ोहा चली आई। नहीं तो उसने तेज़ी से खुद को संभाला था। सोचों के जाल पल भर में टूट से गए। मैंने सोचा शायद आते ही अच्छे ख्वाबों वाला चैनल सेट करके सो गई हो। उसके पास आ बैठी, फिर उसको देखते हुए पूछने लगी, क्या बात है, इतनी संजीदा और रंजीदा सी क्यों बैठी हो? मैं क्यों संजीदा और रंजीदा होने लगी? वो मुस्कुराई थी, मगर ज़ोहा को तसल्ली नहीं हुई थी। नौफिल अहमद जैसे शानदार बंदे से मंगनी करवाने के बाद तो तुम्हें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। और क्या भंगड़ा डालकर बताऊं कि मैं खुश हूँ? वो चिढ़ गई थी। इसे कम भी नहीं करना चाहिए। ज़ोहा ने फ़ौरन उस आइडिया को अप्रूव कर दिया था। मैं इंसान के ज़ाहिर पर नहीं मरती। सारी बात इखलाक व किरदार की होती है। देखने में सांप भी बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर उनके अंदर का जहर इंसान की जान ले लेता है। इसलिए ज़ाहिरी खूबसूरती पर ध्यान मत दो। सबा ने संजीदगी से कहा तो उसकी जहनी राह भटकी। वाकई मैंने भी ज़िंदगी से यही सीखा है, इंसान के ज़ाहिर पर मत जाओ। उसकी असल शख्सियत तो तह दर तह पर्दों के नीचे छिपी होती है। एक ही पल में उसे जैसे आंधियों का शोर छूकर गुजर गया था। उमर काज़मी के साथ गुजरे लम्हे, उसकी बातें, उसकी खुशबू। उसने गहरी सांस लेकर पलकें झपकाईं तो कितने ही आंसू अंदर उतार लिए। फिर फ़ौरन खुद को संभाल लिया था। फिर भी मुझे उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हो। सबा ने मसनूई खफी से उसे घूरा था। इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। वो इत्मीनान से बोली तो सबा को हंसी आ गई। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा दफ़ा करो सब बातों को। ये बताओ कि नौफिल भाई कैसे लगे तुम्हें? ज़ोहा ने इश्तियाक से पूछा तो वो इस्तेजाब भरे अंदाज में उसे देखने लगी। मैंने भला उन्हें कब देखा है? झूठ मत बोलो। पूरे 20 मिनट तक वो स्टेज के सामने वाली रो में बैठे रहे और तुमने उन्हें देखा ही नहीं। ज़ोहा को यकीन नहीं आया था। वाह, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? वो ज़िद हो गई। तो फिर तुम बार बार सामने किसको देख रही थी? ज़ोहा को हैरत हुई थी। सामने? सबा ने पल भर को सोचा, फिर आहिस्तगी से बोली, सामने वाली रो में तो ज़ाले बैठी थी। तो फिजूल लड़की, साथ ही नौफिल भाई और नगीन बैठे थे, ताईजान भी थी। ज़ोहा ने गोया अपना सर ही पीट लिया था। मैं तो बस उसी को देखती रही। वो कितनी खूबसूरत है ज़ोहा। सबा ने सादगी से कहा तो वो दांत पीस कर बोली, लानत है तुम पर, ऐसी तारीफ़ तुम्हें अपने मंगेतर की करनी चाहिए थी। पता नहीं बेचारे कितने घंटे आईने के सामने लगा कर आए थे। खुदा झूठ न बुलवाए, उन्होंने तकरीबन कोई 17 बार तुम्हें देखा होगा और तुम उस ज़ालिया आफरीदी को देख रही थी। नगीन बता रही थी कि वो नौफिल की बहुत अच्छी दोस्त है। उसने सरसरी अंदाज में कहा तो ज़ोहा ने हल्की सी सांस भरते हुए जवाब दिया, हाँ, तारुफ तो खासा मशकूक सा था उसका। तो फिर नौफिल ने उसे मंगनी क्यों नहीं की? सबा ने बेख्तियार पूछा तो ज़ोहा हैरत से उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी तुम इतनी देर से ये सोच रही थी? नहीं, यूं ही मेरे जहन में एक ख्याल सा आ गया था। वो मुकर गई थी। इतने बेहुदा ख्यालात जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नौफिल भाई को वो पसंद होती तो वो कभी तुम्हारे लिए खुद कह कर प्रपोज़ल न भिजवाते। ज़ोहा ने उसे टोक दिया था, मगर वो फिर बोली, फिर भी ज़ोहा, वो इतनी खूबसूरत है, कोई भी उसका दीवाना हो सकता है। ये दिल के मामले हैं सबा बीबी, यूं ही कोई किसी का दीवाना नहीं हो जाता। कोई अदा होती है जो छू जाती है, एहसासात को लतीफ़ अंदाज में छेड़ जाती है। ज़ोहा ने कहा था। सबा ने आंखें मींच लीं, दिमाग से जैसे टीसे उठ रही थी। ये कैसा गोरख धंधा शुरू होने लगा था। अभी तो उसकी पलकों ने कोई सपना भी नहीं देखा था और अभी से इस कदर सफाक इंकशाफ हो गया था। मेरे ख्याल में तुम्हें नींद आ रही है, वैसे आ तो मुझे भी रही है, इतनी देर जो हो गई है। अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, मैं भी जाके सोने लगी हूँ। ज़ोहा उठ खड़ी हुई थी। उसके जाने के बाद सबा ने आंखें खोलकर छत पर नज़र जमा दी। अदीना ने यूं ही तो इतनी बड़ी बात नहीं कहती होगी। किस कदर तंजिया और इस्तेज़ाई अंदाज था उसका। उसका दिल घबराने लगा था। उसने बेख्तियार खुदा से दुआ मांग डाली, मुझे किसी आजमाइश में मत डालना अल्लाह पाक। मगर दिल था कि डूबता ही चला जा रहा था। मैं दिल पे जबर करूँगा, तुझे भुला दूँगा, मरूँगा खुद भी
تجھے بھی کڑی سزا دوں گا۔ یہ تیرگی میرے ہی گھر کا کیوں مقدر ہو؟ میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تم ناول کا پیچھا کیوں لے بیٹھی ہو؟ ایک آدھ ماہ میں تو یوں بھی شادی بھی ہو جانی ہے۔ زرینہ بیگم اس کے منہ سے ناول کی تعریفیں سن سن کر عاجز ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا تو وہ اطمینان سے بولی، تو کیا ہوا؟ میری بھی تو ایک شادی ہو چکی ہے۔ جب وہ صبا کو طلاق دے دے گا تو ظاہر ہے مجھ ہی سے شادی کرے گا۔ خدا نہ کرے۔ زرینہ بیگم دہل سے گئی تھی۔ اچھا، آپ اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش مت کریں، جو میں نے کہا ہے آپ کو وہی کرنا ہے۔ ادینہ نے انہیں ٹوک دیا تو وہ عاجز آ گئیں۔ کیوں ان کا گھر برباد کرنے پر تلی ہو بیٹی؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی ڈالو اس قصے پر، بھول جاؤ۔ بھابھی اب تمہارا رشتہ ڈھونڈنے کو تیار ہے۔ میں اس بڑھیا کی چالاکی جانتی ہوں، اپنے اس جائیداد میں سے تو ایک لقمہ تک نہیں دینے والی۔ ناول سے میری شادی ہو جاتی تو میں ساری زندگی عیش کرتی۔ وہ زہر آلودہ انداز میں بول رہی تھی۔ عیش کی زندگی تو تم ابھی بھی گزار رہی ہو ادینہ۔ اتنا اچھا گھر ہے، کھلا خرچ ملتا ہے، زندگی کی تمام آسائشات موجود ہیں۔ زرینہ بیگم نے اسے سمجھایا تو وہ تلخی سے بولی، یہ 2 کمروں کی انیکسی کو آپ گھر کہتی ہیں؟ گھر تو وہ ہے جس میں صبا بی بی آنے والی ہیں۔ ہمیں تو ترکھایا گیا ہے اور بس۔ یہ بھی تمہارا قصور ہے، بھابھی جان نے تو ساتھ رہنے کو کہا تھا، تم نے ہی اکڑ دکھاتے ہوئے انیکسی میں ٹھہرنے کی ضد کی تھی۔ زرینہ بیگم نے جتایا تو وہ ڈھیٹائی سے بولی، میں تو بچی تھی، 2 4 6 دفعہ کہتی تو میں مان جاتی۔ نوکروں کی طرح ہمیں انیکسی میں کیوں رکھا ہے؟ خیر، نوکروں کی طرح تو نہیں، یہاں بھی ویسے ہی آرائش ہے جیسی کوٹھی کی ہے۔ کوئی چیز کمتر ہے کیا؟ وہ صاف گوئی سے بولی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آپ کو تو عادت پڑ چکی ہے ہر بات میں ان لوگوں کی حمایت اور میری مخالفت کرنے کی۔ میں تو یوں ہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، اس کے لب و لہجے کی تیزی سے وہ ویسے بھی خائف ہو جاتی تھی۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنے دماغ پر زور مت دیا کریں، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جو میں نے کہا ہے بس اسے یاد رکھیں۔ ادینہ نے چڑھ کر کہا تو وہ فکر مندی سے بولی، یہ نہ ہو کہ اس بات سے ان کی رشتہ داری خراب ہو جائے، بات بگڑ ہی نہ جائے۔ آپ کی موٹی عقل میں یہ بات کبھی نہیں آئے گی کہ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ میں روؤں تو نوفل احمد کو بھی تو رونا چاہیے نا۔ وہ نفرت سے پر لہجے میں بولی تو انہوں نے کہا، اور اگر کسی نے جا کر وہاں سے اصل بات پوچھ لی تو پوچھ لیں۔ آپ نے خود نہیں سنا تھا، وہ عورت صبا کی پھپھو سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے صبا کا رشتہ کیوں نہیں لیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بات تو چل رہی تھی مگر میرا بیٹا راضی نہیں تھا۔ ادینہ نے انہیں یاد دلایا تھا، عموماً شادی بیاہ کے موقعوں پر یا یوں ہی تقریبات میں عورتیں ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی بات ادینہ کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ مریم پھپھو کی جیٹھانی نے عماد اور صبا کے رشتے کی بات پر پوچھا تھا۔ میری تو اپنی دلی خواہش تھی، پر یہ آج کل کے جو بچے ہیں نا، یہ والدین کو بچے سمجھتے ہیں۔ میں نے صبا کا نام لیا تو کہنے لگا کہ اسے تو بالکل سگی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ جڑ سے ہی بات ختم کر دی اس نے۔ اور دوسرا یہ کہ میرے بات کرنے سے پہلے ہی ناول کا رشتہ آ چکا تھا، جو واقعی بہترین بھی تھا، سو میں نے خواہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے بھی آپا، جہاں جس کی ہونی ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت طریقے سے بات ختم کر دی تھی، مگر پیچھے بیٹھی ادینہ کے ہاتھ گویا لمبی چال لگ گئی تھی۔ جب لڑکا ہی راضی نہیں تھا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اس سارے معاملے سے؟ زرینہ بیگم نے سمجھانے والے انداز میں اسے دیکھا تو وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ آپ کچھ مت کیجیے گا، بس میری ہاں میں ہاں ملا دیجیے گا، اتنی ہی مہربانی کافی ہے آپ کی۔ میں تو کہتی ہوں ادینہ، چھوڑو اس سارے قصے کو، ایک عمر پڑی ہے، ہزاروں راستے آئیں گے، پھر کیوں خود بھی چلتی ہو اور دوسروں کو بھی بے سکون کرنے پر تلی ہو؟ زرینہ بیگم نے پھر اسے سمجھانے کی کمزور سی کوشش کی تھی۔ آپ کو میرا ساتھ نہیں دینا ہے تو نہ دیں، مگر میں ان لوگوں کو چین کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ اگر ناول میرا مقدر نہیں بنا تو میں اسے صبا کی قسمت بھی نہیں بننے دوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ ناول بھی اپنے من کی مراد کیسے پاتا ہے۔ وہ زہر کھند لہجے میں بولی تو زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو
जो मेरे वहशतों का साथी हो। मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले। मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। मैं उसके हाथ ना हूँ, वो मेरा हो के रहे। मैं गिर पड़ूं तो मेरी पस्तियों का साथी हो। करे कलाम जो मुझसे तो मेरे लहजे में। मैं चुप रहूं तो मेरे तेवरियों का साथी हो। वो ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से। मेरे ख्याल के सब मंजरों का साथी हो। वो दम साधे उसके दिल में उतरती आवाज़ सुन रही थी। वो ठहरा तो लगा लहजा भर को सारी कायनात रुक गई हो। उस दिलकश सी खामोशी को तोड़ना जालिक को गुनाह के मुतारिफ महसूस होने लगा। उसने नौफल को देखा। वो यूं ही कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाए सामने दीवार पर नज़र जमाए अब बहुत खामोश सा बैठा हुआ था। उसके होठों पर आसूदगी और तमानियत भरी हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो जालिक को बहुत अच्छा लगा था। इट्स टू मच नौफल। गहरी सांस लेकर वो आगे झुकी और कोहनी वसी टेबल की ग्लास टॉप पर टिका दी। क्यों? उसने अपनी खुशनुमा आंखों को खफीफ सी जुम्बिश देते हुए इस्तेजाब से पूछा तो वो संजीदगी से बोली, कोई भी इंसान इस कदर मुकम्मल नहीं होता जितना तुम चाह रहे हो, मगर वो तो है ना। उसके लबों की तराश में नर्म सी मुस्कुराहट ठहर गई थी। वाकई खूबसूरती और मासूमियत को अगर मुजस्सिम किया जाए तो यकीनन उसका नाम सबा मीर ही होगा। साले ने दिल खोलकर उसकी तारीफ की थी। नौफल का दिल तफाखुर से भरने लगा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि उसमें ऐसा क्या है जो जीनी और शेरी में नहीं। तुम बहुत तेज जा रहे हो नौफल। जाले ने न चाहते हुए भी उसे टोक दिया था। ये कंप्यूटर एज है, आईटी का दौर है। मोहब्बत यूं ही अच्छी लगती है। वो शरारत से हंसा था मगर वो उसे सराह भी नहीं पाई। बहुत गलत कहते हो तुम नौफल। तुमसे अच्छा तो तुम लोगों का एक राइटर मुमताज़ मुफ्ती समय का बंधन में कहता। उसने एक पल को रुक कर जैसे अल्फाज जमा किए थे फिर ख्वाबनाक लहजे में बोली। वो कहता था मोहब्बत भगदौड़ नहीं होती, तूफ़ान नहीं होती, सुकून होती है। दरिया नहीं होती, झील होती है। सहर नहीं होती, भोर समय होती है। आग नहीं होती, उजाला होती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या होती है। ये बताने की नहीं, बीतने की चीज़ है। समझने की नहीं, जानने की चीज़ है। उसने रुक कर उसकी तरफ देखा और कहा, और तुम उससे बेहतर मोहब्बत की तारीफ़ नहीं कर सकते। उसने तो दुनिया भर की लताफात और खूबसूरती भर दी है मोहब्बत की तारीफ़ में। माय डियर फेलो, माना कि राइटर के अल्फाज बहुत खूबसूरत और मोहब्बत की ये तारीफ़ बहुत मुतासिर कुन है, मगर मोहब्बत हर किसी पर एक ही तरीके वारदात से वारिद नहीं होती। किसी के दिल में दस्तक देकर होती है तो किसी के दिल में यूं ही दंदनाती हुई, और मेरे दिल में भी ये दंदनाते हुए शौरीदा सर दरिया की मानिंद दाखिल हुई है, न कि झील के ठहरे हुए पुरसकूत पानी की तरह। मैं इसे ठहराव कैसे दे सकता हूँ? मैं तो खुद इसके रहम करम पर हूँ। यही मुझे बहाए ले जा रही है। नौफल ने पूरी तरह से अपना दिफा करने की कोशिश की थी मगर उसने मुतासिर हुए बगैर आहिस्ता से सर को हिलाते हुए कहा, और यही ठीक नहीं है नौफल। खुद की बागी कभी किसी के भी हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपके जज्बात के हाथ ही क्यों न हो। खुद पर किसी को हाकिम रखने का मतलब है अपने आप को उसमें दे देना। मुझे ही देख लो, यही गलती मुझसे भी हुई थी और आज तक उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। अगर मैं शुमाइल खान की पहली बेरुखी पर ही खुद को समेट लेती तो आज यूँ उसके जाने पर आधी ना हो रही होती। ये मेरी सज़ा है क्योंकि मैंने खुद को जज्बात के धारे पर छोड़ दिया है। मगर कभी कभी तो ऐसी बेहतियाती अच्छी लगती है साले, नौफल ने कहा। तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, एहतियात अच्छी चीज़ होती है। हर वक्त खुद में हकीकत का सामना करने की ताकत रखनी चाहिए। जालिम लड़की, पहले ही सीढ़ी पर मुझे वसवसों का शिकार मत करो। वो कर रहा था। जाले ने तासुफ से कहा, तुम्हारा भी कसूर नहीं। ये शिद्दत पसंदी तुम्हारी फितरत में बसी है। नहीं, मैं शिद्दत पसंद नहीं हूँ। आई एम अ नॉर्मल पर्सन। वो फी अल्फॉर इनकार कर गया था। एक और जगह पर मुमताज़ मुफ्ती लिखता है, सियाने कहते हैं कि अगर तुम अपनी कमज़ोरियों को जान लो
اور دل سے مان لو تو ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہیں۔ اگر نہ مانو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بہت سکون سے بولی تھی۔ نوفل نے متاثر ہونے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ لگ رہا ہے کہ اب تم اردو ادب کو گھول کر پی رہی ہو، یہ اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے تم پہ۔ اس کے پہلو تہی کرنے والے انداز پر وہ ہنسی کے دوران بولی، بہرحال ہمارے نظریات اور خیالات آپس میں ملتے ہوں یا نہیں، صبا کے متعلق میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری ہے۔ واقعی وہ ایسی لڑکی ہے کہ اس سے محبت ہو سکتی ہے، تمہاری دیوانگی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی گفتگو کے دوران مسکراتا رہا تھا۔ زالے نے تنبیہی انداز میں کہا، لیکن تمہیں ایک بار غیر جانداری سے اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے نوفل۔ تم مانو یا نہ مانو، تم شدت پسند ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو صبح سے بات کرنے والا کوئی بھی تمہیں اچھا نہ لگے۔ کم آن زالے، وہ ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے بولا تھا، اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں۔ ہاں، لگتے تو نہیں ہوں۔ اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ نوفل نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا اور پھر شرم دلانے والے انداز میں بولا، شرم کرو زالے آفریدی، پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم نے کولڈ ڈرنک کے علاوہ سوکھے منہ بھی کچھ نہیں پوچھا، اوپر سے طنز بھی کر رہی ہو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی کیونکہ ابھی تم مجھے گھر ڈراپ کرو گے اور اس سے پہلے اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرواؤ گے۔ کلائی پر بندھی خوبصورت سی گھڑی پر ٹائم دیکھ کر اس نے اطمینان سے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا، ذرا سوچو زالے، اگر خانزادہ تمہیں یوں میرے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لے تو اس پر کیا بیتے گی۔ محبت میں دلوں کو فراخ کرنا پڑتا ہے، محبوب کی خطاؤں، کمیوں اور غلطیوں کو دفنانے کے لیے۔ کچھ لوگ نہ تو محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ڈنر کرا سکتے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورتی سے لطیف سا طنز کر گئی تھی۔ نوفل ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، پاکستانی فوڈ چلے گا یا چائنیز یا کانٹینینٹل؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ اور سن گلاسز سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائنیز اور کانٹینینٹل تو ایک عمر تک کھایا ہے، اب تو صرف پاکستانی۔ صرف ایک احتیاط کر لینا، جم ضرور جوائن کر لینا، ورنہ تمہیں زالے سے زلزلہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ نوفل نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر رہ گئی۔ ڈنر کے بعد زالے کو ڈراپ کر کے جب گھر لوٹا تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ گاڑی لاک کر کے اترا تو ادینہ کو سامنے پا کر رک گیا۔ وہ شاید انیکسی کی طرف جا رہی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ادینہ خیر اس کے تو ایول پلانس بننے شروع ہو گئے ہیں اور یہ غلط بات ہے۔ آپ کو کسی کی بھی ایسے لائف میں اگر آپ کی قسمت میں ہوتا تو آپ کو مل جاتا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں کیسے ملے گا۔ اور اس کی مما خیر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں بٹ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور صبا بیچاری اس کو کنفیوز کر دیا، کتنی غلط ہوا۔ بٹ مجھے لگتا ہے اس کو ایسے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہی ادینہ نے اس سے کہا ہے بٹ اس کو ایسے ماننا نہیں چاہیے کیونکہ اس نے خود تو نہیں دیکھا نا۔ اب دیکھتے ہیں چلے آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔